रोड की तामीर में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल कोई पुरसान हाल नहीं। नाकिस काम की निशानदेही करने वाले सहाफ़ी पर तशद्दुद। चित्राल बूनी शंदूर रोड पर चेक एंड बैलेंस की अशद जरूरत। मजीद जानिए फतहुल्लाह की इस रिपोर्ट में। चित्राल को पस मनंदर रखने में ठेकेदारों का किरदार पहले से ही बहुत अहम रहा है। यहाँ काम करने वाले ठेकेदारों को आज़ादी दे दी गई है। यही वजह है कि चित्राल में तरक्याती काम करप्शन की नजर होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। चित्राल शंदूर रोड पर नाकिस काम करने की निशानदेही करने पर कंस्ट्रक्शन कंपनी की मजदूरों ने सीनियर सहाफ़ी गुल हम्माद फारूकी पर तशद्दुद किया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रखी है। नाकिस काम और इस पर कानून क्या कहता है, इस पर वक्कास एडवोकेट मजीद बता रहे हैं। जिस मसले पर हमने इतराज़ किया था वहाँ मिक्स किया गया था। हमने कहा था कि ये सारे मट्टी है, तो कंसल्टेंट ने कहा था कि हमें NHA ने महकमा NHA ने यह हुक्म दिया है कि आप ये इस्तेमाल करें। इसी दीवार पे वो चीज़ इस्तेमाल हुआ है। अभी आप देखें, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख, ये अभी देखें, ये चीज़ वहाँ इस्तेमाल हुआ है। ये देखें, खाली सीमेंट ये सब कुछ हुआ। अच्छा थोड़ा आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। अभी ये देखें फारूकी साहब, ये वही मसला है जो वो ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। ये अभी ये पत्थर देख, ये ओ सॉरी, ये अभी रिटर्निंग वाल है। नीचे दरिया आप दिखाए, बिल्कुल नीचे दरिया है। ये दरिया को संभालने के लिए, दरिया को कंट्रोल करने के लिए ये बना गया। अब ये देखिए, ये वही मसला है। ये मिट्टी के ऊपर से दीवार, अब ये देखें, यही हाल है। और आगे भी आप आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। ये सारा ये लेकिन साहब कानून क्या कहते हैं? जब कोई गलत काम करे गैर मुजरिम है, कानून कहता है कि ये बंदा मुजरिम है, उसको सजा होना चाहिए। ये मुजरिम है, तो सजा उसको कौन देगा? सजा उसको हुकूमत वक्त देगा। ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि कम से कम हमारे टैक्सों से पैसा 22 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए आए हैं। 22 अरब रुपए एस्टिमेटेड कास्ट है, तो 22 अरब रुपए पे इस पे रेत डालने के बजाय ये सिर्फ ये देखें, ये मिट्टी इधर है, ये रेत का नाम नहीं है, नाम निशान नहीं है, बिल्कुल केचल। जब हमने इतराज़ किया तो वहाँ एक कंसल्टेंट कह रहा था कि हमें NHA ने इजाज़त दी है कि ये खाक आप इस्तेमाल करें। बूनी मस्तूज रोड पर नाकिस काम और तबाहकुन ब्लास्टिंग के हवाले से चेयरमैन तहसील कौंसिल मस्तूज सरदार हकीम का भी हुक्काम बाला से अपील। ये चित्राल बूनी शंदूर रोड जो है, इस पे काफ़ी अरसे से काम हो रहा है। कभी मौसम का बहाना बना के काम रोके हुए थे, अभी बहरहाल फिर भी सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। अभी हो सकता है कि चंद एक दिनों के बाद उसको दोबारा ये वाइंड अप करके चले जाएंगे। लेकिन इन द मीनवाइल जो काम हो रहा था उस पे चित्राल से लेकर शंदूर तक जहाँ जहाँ भी इन्होंने काम किए हैं, तो हमने कई बार चैनल के वसातत से भी और इनफॉर्मल मीटिंग्स में भी, फॉर्मल मीटिंग्स में भी हमने ये बात शेयर की थी। और इवन चीफ सेक्रेटरी साहब भी जब आए थे, हमेशा हमारी कोशिश ये रही है कि भाई जो नकाइस उसमें थे या जो कमज़ोरियाँ थी काम के हवाले से, जो मेयार के हवाले से जो मसला था, हमने कई बार शेयर की। लेकिन इसके बावजूद कोई रोकने वाला नहीं है उसका। ये ठेकेदार जो लोग हैं, ये जो ख़ासकर इसी रोड पे जो लोग काम कर रहे हैं, हम इनसे तंग आए हैं। और ख़ासकर चंद दिन पहले भी फारूकी साहब के हवाले से भी एक बात हुई थी, तो हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, क्योंकि वो तो अपने उसका कोई ज़ाती वो नहीं था। वो जो बात कर रहा था वो चित्राल के फ्यूचर के हवाले से बात कर रहा था, और जो रोड का इशू है उसकी ड्यूरेबिलिटी के हवाले से वो बात कर रहा था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि लोग मज़दूर लोग जो काम करते हैं या जो उनका ठेकेदार है, उसकी तरफ से जो तशद्दुद का उसको सामना हुआ या उसके हवाले से जो काम हुआ, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और हल्क़े जो हमारे अरबाब इख्तियार वाले लोग जो हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि कम से कम चित्राल के फ्यूचर को मद्देनज़र रखकर इस पे मेयारी काम को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि जो बुनी के सामने स्पेसिफिकली आपने मेंशन किया या ज़िक्र किया कि यहाँ जो ब्लास्टिंग का काम होता है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इससे पहले भी तकरीबन 2-2.5 महीने पहले भी एक ब्लंडर इन्होंने की थी, उसकी वजह से तकरीबन कोई 11 घराने हमारे मुतासिर हुए थे, उनके मकानात मुतासिर हुए थे। बहरहाल उस वक्त उनकी कंपनसेशन उनकी तरफ से हुई थी। इसके बाद इन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ करके ये कहा था कि भाई हम दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। लेकिन अगेन बदकिस्मती वाली बात यह है
کہ 5-6 دن پہلے پھر انہوں نے اس طرح کی بلاسٹنگ کی جس کی وجہ سے پتھر اوپر آ کے لوگوں کے گھروں کے اوپر گرے، لوگوں کے بہت سارے نقصانات ہوئے، اور ان دی مین وائل بارشیں بھی ہوئی۔ بارش کی وجہ سے لوگوں کا مزید ان کے نقصانات ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس حوالے سے ٹھیکیدار کی طرف سے کوئی کمپنسیشن والا کام نہیں ہوا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے کہ ملبہ جو گرنے والی بات ہے، یہ ایون چیف سیکرٹری صاحب نے ان کو ہدایت کی تھی کہ بھئی آپ یہ ملبہ جو ہے پتھر، بڑے بڑے پتھر آپ دریا میں نہ گرائیں، ان کو ایک الگ جگہ میں لے جا کے آپ ڈسپوز آف کریں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی آسانی کی خاطر جو ملبہ گرتے ہیں اس کو بولڈیزر سے یا ایکسکیویٹر سے نیچے دریا میں گراتے ہیں۔ گرانے کی وجہ سے خاص کر بنی کے سامنے جو ایریا ہے وہاں بہت ہی ایک تنگ گزرگاہ بن گیا ہے پانی کے لیے، دریا یارخون کا، اور اس کی وجہ سے ہمارا خدشہ یہ ہے کہ یہ بنی کو ڈیمیج کرے گا، لینڈ ایروجن کی وجہ سے نقصانات ہوں گے۔ اور اس حوالے سے ہم عدالت بھی گئے تھے، عدالت نے بھی اس کو یہی کہا تھا کہ بھئی آپ اس طرح کریں کہ جو بڑے بڑے پتھر ہیں، جو ملبہ ہے، آپ دریا میں نہیں گرائیں گے۔ لیکن پھر اگین میں یہی کہوں گا کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، ہماری کوئی رسائی ہے ہی نہیں ہے۔ ہم ڈی سی صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ میٹنگ ہماری ہوتی ہے تو ڈی سی صاحب نے بھی کئی بار اس کو کہا، چیف سیکرٹری صاحب نے بھی کہا، اس کے باوجود بھی کام اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح وہ پہلے ہو رہا تھا، کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ تو ہم کیا مجبور ہوئے ہیں؟ ابھی ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ اس طرح کریں، اپنا کام کریں، ہم ترقی چاہتے ہیں، ہمیں راستے چاہیے، روڈوں کی حالت آلریڈی خراب ہے، اور اگر ہم وہاں جا کے مزاحمت کر کے روڈ بلاک کریں یا کام بند کریں تو پھر مسئلہ پیدا ہوگا۔ اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ اپنا کام کریں اور پراپر طریقے سے کریں، عوامی مفادات کو بھی مد نظر رکھ کر، ان کے جو اساسات ہیں یا جو ان کے پراپرٹیز ہیں ان کا خیال رکھ کر آپ کام کریں۔ لیکن اگین بدقسمتی والی بات یہی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اپنی مرضی سے یہ لوگ کام کرتے ہیں، اور ہم ہوپ فل ہیں۔ ابھی ڈی سی صاحب سے چند دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی اور آج کا اس نے بتایا تھا کہ آج NHA والوں کو بھی بلایا گیا ہے اور کوئی ایک فارمل طریقے سے کوئی ایک وے آؤٹ نکالیں گے، لیکن ابھی فی الحال کچھ کہہ نہیں سکتے، میٹنگ کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ہماری گزارش آپ کے چینل کے تھرو بھی یہی ہے کہ بھئی ایک تو انتظامیہ سے گزارش ہماری یہی ہے کہ اس ٹھیکیدار سے کام کے معیاری کام کو یقینی بنانا ہے، دوسری بات عوامی جو مفادات ہیں، عوامی جو خدشات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر کام کروانا چاہیے۔ چترالی عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ اربوں روپے سے جاری چترال چھندور روڈ پر جاری کام میں ناقص مٹیریل اور غیر معیاری کام کا فوری نوٹس لیا جائے۔